Hi guys! For today's video, hindi pa natutulog yung Junakis namin. 1, 2, 3, 4, 5! 1, 2, 3, 4, 5! Hi guys! Hi guys! two, Nak, hi ka sa three, vlog! 4, Hello po guys! Hi ka sa Apay! vlog! Nak, hi ka sa vlog! 1, 2, 3, 4, 5! 1, 2, 3, Achoo! Ay, hindi. 1, 2, 3, 4, 5! 5! Nak, hi ka sa 1, 2, vlog 3, 4, 5! Hi vlog! 1, may dede na yan, no? Magandang gabi po sa inyong lahat. 1, 2, 3, 4, 5! Hi vlog! Hindi pa natutulog. 1, Time check. 2, 3, 4, 5! 1, 2, 3, 4, 5! 1, 2, 3, 4, 5! 1, 2, 3, 4, 5! Bakit kay Papa mo hindi ka tumatawa ng ganyan? Ba't kay Papa hindi ka tumatawa ng ganyan? Ha? Hindi marunong si Papa maglaro. Hindi marunong. 1, 2, 3, 4. Hooray! Aliksi-liksi. Manggigilang kita. Manggigilang ka ni Mama. Ayaw kay Mama lang yan maglalaro na. Oh, yes! Yes! 1, Ayaw niya pa matulog guys. 3, 4, 5! 1, 2, 3, 4, 5! 1, 2, 3, 4, 5! 1, 2, 3, 4, 5! Nalalag ka pa ng oras. Uy! Sakit Ano? na. Ano? Appear. Pagod. Pagod na. Appear. Pagod. Appear. Hindi na nakagalaw. High five! High five! Yes! Marunong na. High five! High five kay Mama! Wow! Oh, very good. Wow! High five! Clapping. No! High five! Sa cellphone ka na naman. Sa cellphone na naman ang baby ko na yan. Tawanan mo naman sila, nak. Nak. Sabi ko wag sa cellphone. Di ba? Sa cellphone lagi. Di ka na sa cellphone. Wala nang picture, Rachel. Hello po guys. More viewers po. Dalawang niyo po kaming sumikat. Ayaw. No kisses. Stand up. Stand up. Wow. Wow. Stand up. Stand up. Ang ligot-ligot na ni guys. Yes. Stand up. Wow. Yes. Wow. Sino malikot? Nis yan ni Mama. Nis yan ni Mama. Bawal yan. Dirty yan. Hello. Hi guys. Gandang gabi po sa inyo guys. Bye-bye guys. Hanggang dito na lang pa aming video. Ingat kayo palagi. 4